टू फेथ इनसाइट विद मोहम्मद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है। कुरान में बिग बैंग की वर्ड्स नहीं है। जी हाँ, हम एक लंबे वक्त से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान में कोई भी बिग बैंग की वर्ड्स नहीं है। इसके बावजूद भी बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे कि जाकिर नाइक और उनके फॉलोवर्स और बहुत सारे लोग ये ब्लेटेंटली क्लेम करते हैं कि कुरान में बिग बैंग है। हो सकता है हमने आपने भी एक लंबे वक्त तक क्लेम किया होगा, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इस आयत को एक बार गौर करके पढ़ लेते। क्या इसके अल्फाज में वही ताबीर दे रहे हैं जो बिग बैंग की थ्योरी की है? कुछ स्कॉलर्स को जब रिफ्यूट किया गया बिग बैंग की थ्योरी को लेके इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो थोड़ा डिफेंसिव हुए और वो फिर इस बात पे आ गए कि देखिए बिग बैंग की थ्योरी तो नहीं, अलबत्ता सिंगुलैरिटी की बात कर रही है। अब उनका इस तरह का बिहेवियर कि रिलीजन को और ख़ास तौर से रिलीजन इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाता जब वो बिना गौर व फिक्र करे इस तरह के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कुरान की आयत पे थोप देते हैं। ये कुरान के साथ जुल्म है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिर्फ बिग बैंग की थ्योरी को भी इंडिविजुअली पढ़ लिया गया होता और इस कुरान की आयत को भी, तो कोई ज़ी सलाहियत इंसान दोनों को मर्ज करने की कोशिश नहीं करता। वापस आते हैं सूरह 21 आयत नंबर 30 पर। यह आयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या काफिरों ने नहीं देखा? और एक तर्जुमे में है, क्या काफिरों को इल्म नहीं है कि ज़मीन और आसमान अस्समावात वल अर्द मिले हुए थे, फिर खुदा ने इनको अलहदा किया, फिर अलमा से सबको ज़िंदगी बख्शी, क्या वो फिर भी ईमान नहीं लाते? अब इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ वाज़ेह है कि अल्लाह ताला इसमें काफिरों की तरफ इशारा कर रहा है और इसमें ये बात क्लियर है कि जो इल्म ज़मीन आसमान अस्समा वल अर्ज़ के कनेक्शन और ताल्लुक़ की बात कर रहा है वो काफिरों को मालूम है। तो क्या हम इससे ये मान लें कि जो बिग बैंग की थ्योरी जो 50 या 70 साल पहले मालूम हुई, काफिरों को 14 साल पहले मालूम थी? जी नहीं। और ये इंटरप्रिटेशन से एक और इल्ज़ाम कुरान पर लग जाता है, वो ये है कि कुरान एक पैगन कंसेप्ट को प्रमोट करता है जिसमें ज़मीन फ्लैट है और ऊपर से कोई डिवाइन बीइंग उसको सेफ गार्ड किए हुए है। तो ये मज़ीद और जुल्म हो जाता है। अगर पूरे सूरह अंबिया को भी कोई पढ़ ले तो उसको मालूम होगा कि इसमें सिर्फ अंबिया के अहवाल हैं। ये 21 की 30 जो आयत है ये एकदम से कैसे बिग बैंग की वार्स करने लगी? इसका मतलब है कि गौर व फिक्र नहीं की गई। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये बिग बैंग की बात नहीं है तो फिर ये आयत क्या कहती है? इसको समझने के लिए हम एक कीवर्ड पर गौर करेंगे, वो है अस्समावात वल अर्द का मिलना, ताल्लुक़ होना, कॉन्टेक्ट में होना। इसको समझने के लिए एक हदीस का सहारा लेंगे जो है इब्न माजा की हदीस 1635। आइए उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाने के बाद उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए और वो रोने लगी। उनसे कहा गया कि आप क्यों रोती हैं? अल्लाह के रसूल तो बहुत बेहतर हालात में हैं। वो जवाब देती हैं कि मुझे इसका इल्म है, मैं इस बात के लिए रोती हूँ कि वही का सिलसिला अस्समा से टूट गया है। अरबी में लिखा जो इबारत है वो ये है, लवाहिया कदिन क़तअ मिन अस्समा, कि समा से हमारा कॉन्टेक्ट ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। कि अस्समा का और अर्द का जो कॉन्टेक्ट है वो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुताबिक वही की बात बताता है, रसूल के कॉन्टेक्ट में बताता है। यानी कि अस्समा का कॉन्टेक्ट अल अर्द से तभी होता है जब ज़मीन पर रसूल होता है और वही का सिलसिला होता है, तभी ऊपर वाले का और नीचे वालों का कांटेक्ट हो जाता है आसान भाषा में। तब यहाँ से मालूम चल गया कि ये ज़ाहिरी तौर पे ज़मीन और आसमान की बात नहीं हो रही है, बल्कि आसमा और अल अर्द यानी कि वही का सिलसिला जो कि रसूल के या नबी के ज़रिए से होता है उसकी बात हो रही है। अब गौर करें, हमने इसको समझने के लिए कोई भी इंटरप्रिटेशन या लुगत का इस्तेमाल नहीं किया, महज हदीसों का इस्तेमाल किया। अब इसका तर्जुमा क्या बन सकता है? इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि काफिरों को इल्म नहीं है कि अस्समावात वल अर्द एक थे, यानी कि नबियों का सिलसिला जारी था, वही आ रही थी, फिर अल्लाह ताला ने इनको ख़त्म कर दिया ताल्लुक़ को, यानी कि वही आना बंद हो गई, नबी आना बंद हो गए। एक लंबे वक्त तक अल्लाह के रसूल से पहले नबी नहीं आए थे। उसके बाद क्या हुआ? वजअलना मिनल माई कुल्लु शाइन हई, उसके बाद फिर से माँ जारी हो गया। अस्समा जो है वो माँ का सोर्स होता है, माँ को पानी कहा जाता है, ठीक है। और लेकिन जब मेटाफोर लिया जाएगा जिसमें उम्मे ऐमन बात कर रही हैं तो अल्लाह की रहमत है, यानी कि फिर से अल्लाह की रहमत शुरू हुई और फिर से अल्लाह ताला ने चीज़ों को ज़िंदगी दी, यानी कि एक कंसेप्ट है जो कुरान में कई बार आया है कि
جب قومیں ایمان کے حساب سے مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے۔ تو الماء سے زندہ کرنے کا کنسیپٹ یہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ سیدھی سیدھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو انکاری ہیں، جو خاص طور سے بنی اسرائیل بھی ہیں، ان میں نبیوں کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ختم کر دیا، السماوات والارض کا تعلق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سے اب یعنی کہ رسول کے زمانے میں اس قرآن کے ذریعے سے الماء یعنی کہ السماء پھر سے جاری ہو گیا، اور اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عام کر رہا ہے۔ یہ بہت ایزی ہے، قرآن میں یہ انٹرپریٹیشن کوئی نیا نہیں ہے، ہزاروں آیات میں یہ والی بات آپ کو ملے گی۔ اب یہ کہنا کہ جو اللہ کے صحابی تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ الماء کے ہدایت یافتہ تھے، اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے صحیح البخاری کی حدیث 5084، جس میں ابو ہریرہ خود بولتے ہیں صحابیوں کو، یا بنی ما السماء، اے ما السماء کے فالوورز یا اولاد کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپینینز ہیں وہ آؤٹ کمز ہیں ماں کے، الماء کے، جو کہ السماء سے آیا ہے رسول کے زمانے میں قرآن کے ذریعے سے۔ یہ بہت ایزی کنسیپٹ ہے۔ اسی طرح سے سورہ 21 کی آیت نمبر 30 کا جو آخری حصہ کہتا ہے کہ کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو سلسلہ ختم ہو گیا تھا پھر سے جاری ہو گیا ہے، پھر سے السماء کا الارض کا تعلق شروع ہو گیا ہے، کیونکہ نبی ہمارے آ گئے ہیں، اور قرآن کی کئی آیتیں کہتی ہیں کہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور یہ پوری کی پوری صورت میں کنٹینیوٹی بنا دیتی ہے، نہ کہ اس 2 پیسے کی بگ بینگ کی انٹرپریٹیشن جو کنٹینیوٹی تو بناتی بھی نہیں تھی بلکہ قرآن میں طرح طرح کے الزامات کی وجہ بنتی تھی۔ الارض اور السماء کا کنسیپٹ سمجھنے کے بعد کچھ اسائنمنٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن کی جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی الارض میں ہے ہم اس کو سپاٹ کر دینے والے ہیں، صاف کر دینے والے ہیں۔ الارض میں سب کچھ صاف ہو جائے گا، مطلب السماء سے ماں نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ تو کیا یہ آیت صرف قیامت کے بارے میں بات کر رہی ہے، یا کیا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کی بات ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ رحمت و ہدایت اٹھا لے گا؟ یہ سوال آپ سے ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے میں ایک اور ہنٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی مثال صالح کی اونٹنی کی طرح ہے، کہ صالح کی اونٹنی کو جب اس کے فالوورز نے قتل کر دیا تو ان پر عذاب آ گیا، جب علی علیہ السلام کا قتل ہو جائے گا تو ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا۔ تو کن لوگوں پر عذاب آیا اور کیا عذاب آیا؟ کیا اللہ کی ہدایت روک لی گئی؟ کیا ماں آنا بند ہو گیا؟ کیا الارض سپاٹ ہو گیا؟ اس پر غور کریں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک لاجیکل ہنٹ اور دیتا ہوں کہ جو گراؤنڈ واٹر ہے، جو ماں ہے جس سے ہم کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جب خرچ ہو جاتا ہے تو اس کو رینیو ہونے میں آن این ایوریج 1400 سال لگتے ہیں۔ سمجھنے والوں کو کچھ ہنٹ ملا ہوگا، یعنی کہ ماں کو رینیو ہونے میں 1400 سال لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے جب تشریف لے گئے اس سے لے کے اب تک یہ 1400 سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے۔ غور کریں اور سولو کرنے کی کوشش کریں۔ تو صرف آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو سو کالڈ بگ بینگ کے کنسیپٹ میں آپ نہیں آئیں گے اور قرآن کا حق ادا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن پہ غور نہ کر کے۔ انٹرپریٹیشن سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کا بھی کوئی سہارا نہیں لیا گیا۔ خیال رکھیں، سوستھ رہیں اور لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔